Praise the Lord all. Let us listen to God's word of the day. It is God who arms me with strength and makes my way perfect. 2 Samuel chapter 22 verse 33. ఈ దినపు దేవుని వాక్యము. దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉన్నాడు. ఆయన తన మార్గమునందు యథార్థవంతులను నడిపించును. 2 సమూయేలు 22వ అధ్యాయము 33వ వచనం. आज परमेश्वर का वचन. यह वही परमेश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है. वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है. 2 शमूएल 22वां अध्याय 33वां वचन. ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. ദൈവം എൻ്റെ ഉറപ്പുള്ള കോട്ട, നിഷ്കളങ്കനെ അവൻ വഴി നടത്തുന്നു. 2 ശമൂവേൽ 22:33 വചനം.